ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିପାରେ ଅନ୍ତ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିପାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏନେଇ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଚାବି କାମ କରୁ ବା ନ କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନବଗଠିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘୋଷଣା ତାରିଖ ସହ କେମିତି ଖୋଲିବ ତାହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା। ବୈଠକରେ ପରେ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 14ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚାବି ଆସିନି। ଏନେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ତଦାରଖ କମିଟି ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଏହାର ମରାମତି ହେବ। ମରାମତି ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ରଖାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବୈଠକ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବୈଠକଖାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମୋଟାମୋଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଭାରେ ପୂର୍ବ ଦିନର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 6 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଦସ୍ତଖତ ହେବାରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା, 8 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଡ୍ର କରାହେଇଥିଲା ସେ ବିବରଣୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତଖତ ଆଜି ସରିଲା। ସକାଳେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିବରଣୀର କପି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ଦିଆଗଲା। ଆଜିର ବିବରଣୀରେ ପୂର୍ବ ଡିସ୍କସନରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଦିଆହେଇପାରିନି, ରୁଲ୍ 6 ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ କହୁଛି ଆମେ ବିବରଣୀଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତାର ମିଟିଂ ଡାକିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇପାରିବ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ବି ଥିଲା, ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ସଜେସନ୍ ଆମ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ଓପିର ସଜେସନ୍ ଆମେ ଦେବୁ, ଦେଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତାକୁ ପଠାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାର ଥାଏ ତାକୁ କରିକି ପଠାଇବେ। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ବିଚାର କରାଗଲା ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 14 ତାରିଖରେ, ଏଇ ମାସର 14 ତାରିଖରେ ତାଲା ଖୋଲାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଡ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଚାବି ଖାଲି ଖୋଲାଯିବନି, ଚାବି ଖୋଲାଯିବ, ଯେକୌଣସି ମତେ ଖୋଲାଯିବ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତତ୍ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ର କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏସ୍ଓପି ଡ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସହମତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ
फाइनाली डिसाइड कलु चाबी थाऊ जो चाबी अच्छी से चाबी रे खोलु न खोलु जेकोसी प्रकार आम से दिन ताला सरकार जब 14 तारीख को अप्रूव करदे आम से दिन ताला खोलू एवं ता संक्रांतीय जो आगु को काम अच्छी संपत्तिर सुरक्षा प्रथम कर्तव्य सुरक्षा नवा संगे संगे दुईटा दिग को कार्य आरंभ हम से संक्रांति किसी से दुईटा दिग है गोटे है घंटी मंटी गोटे है रिपेयरिंग उभय काम आम किसी एसओपी देचु आशा करवा समय आम देचु सरकार को मैनेजिंग कमिटी को एवं सरकार को इतिमध्य प्राय 4-5 दिन समय मिल आशा करवा सरकार आमको भीतर अनुमति प्रदान कर देखो डेजिग्नेटेड प्लेस सिलेक्ट होती डेजिग्नेटेड प्लेस रे गहना ताकू शेड्यूल वाइज रखा गहना 3 प्रकार अच्छी मैंने ना अधिक जानते रेकर्ड ऑफ राइट मेंटेन होती गोटे सर्वकालीन अव्यवहार गहना गोटे सर्वकालीन व्यवहार गहना गोटे रीतिनीति दिन व्यवहार गहना आइडेंटिफाइड प्लेस मैनेजमेंट को कहुई से मैंने आपातत रूम स्थिर कर तेणु से रूम को प्रथमे तो शिफ्ट करा गणति प्रक्रिया गोटे लंबा प्रक्रिया गणतिटा खाली आम बसिकी देखीदे गणति करें मैंने जानवा दरकार गणति चिन्हवा लोकर आवश्यक गणति कॉम्पिटेंट लोक आवश्यक जी कि से हीरा मोती माणिक नीला को चिन्ह पार बहुत पुराना गहना को राजा महल 1500 वर्ष तलर भी गहना रही से पथर तो आज अवेलेबल ना तेणु आज गणिया चिन्ह पारे कि ना तेणु गोटे गणिया ग्रुप सिलेक्ट हम गोटे मेट्रोलोजिस्ट ग्रुप सिलेक्ट हम ये सब सिलेक्शन दायित्व सरकार आम एसओपी रे से गुड़ाक उल्लेख आज शुणु मुझे तो प्रथम आपको कहली जेहेतु 6 तारीख रे मीटिंग बसी परवर्ती मीटिंग 9 तारीख है एवं मीटिंग रो जो विवरणी दस्तखत हो पारा ना समस्ते बाहर सदस्य अनेक बाहर सदस्य थे से कार्य संपूर्ण हो पारानी इतिमध्य चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर एसपी सबू पदाधिकारी माने व्यस्त रही रथयात्रा काम एपर्यंत भी सरी ना तेणु आमे तांकु से चाबी को 14 तारीख दिन आम सम्मुखें जेन तेन भाव में रखिए बोली आपन को जहाँ कहलु चाबी काम करू न करू खोला आज्ञा मंदिर बाहर को संपत्ति जापर मंदिर तेणु मंदिर भितर ही डेजिग्नेटेड प्लेस हम द्वितीय कथा होची मरामती आपण जो मरामती भितर भी हम गणति सहित मूल्यांकन हबो ना नाही खाली गणति जा अभ्यस्तरी मूल्यांकन अर्थ कोन भाबुचंती आपण माने दाम भीतर को आमे जीवु किछिटा कोण अनुकोण देखिया पई नेचर ऑफ द ऑर्नामेंट कैरेक्टर ऑफ द ऑर्नामेंट 22 कैरेट अच्छी ना 24 कैरेट अच्छी ना हीरार विभिन्न प्रकार जो कैरेट थाए से कैरेट कौन कैरेक्टर अच्छी ताकू देखिबू नीला मोती माणिक जहाँ लगी तार नेचर कौन से जानवा देखो या सेमती आज लिमिट करना से भी लिमिट हो ना एतिक दिन रे करा जीवो यार गुड़े कोण अनुकोण रही सरकार आगे से समस्त बंदोबस्त करवा दरकार जो बंदोबस्त रे कि आमे गणति आरंभ करी गणति आरंभ केते प्रकार टीम सब हवा दरकार से टीम गुड़ाक कौन ये दुकान बजा देखिए आगे सागे सागे जाई पैसा दे किणी दे आनिबा तेणु सिलेक्शन हम टीम सिलेक्शन हम से लोकों ऊपर सरकार भरोसा थिबा दरकार कॉन्फिडेंशियल लोक क्वालिफाइड लोक आनिबा दरकार तेणु विश्वास रखु काम तो आरंभ होगा जाऊँगी तरबर कहीं आम सरकार को अनुरोध करूँ
14 तारीख दिन खोलिया पे आम स्थिर नहीं से तथ्य आज्ञा देखो मीटिंग समस्त तथ्य प्रकाश योग्य नुह अनुरोध आपण मानक आपको जो तथ्य पचारे बहुत विशिष्ट तथ्य पचारि जनसाधारण निमंते सेटा उद्दिष्ट थिला मु उत्तर दे सारी एसओपी विषय वस्तु यहाँ प्रपोजाल स्टेज रे तेणु प्रपोजाल टाकू केबे घोषणा करा जाए आमे समस्त दीर्घकोण परीक्षा करिचु ता भितरे मध्य थिले मंदिरर जो माने से गहना संगे संपृक्त से माने समस्ते थिले तेणु तांकर मध्य मतामत निया जाइछि एवं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एवं समस्त सदस्यंकर मंतव्य न्यायगिरी आमे सेटाकू गोटे स्ट्रीमलाइन करिचु आइडेंटिफाइड करिचु एरिया आइडेंटिफाइड करिचु कौन काम आइडेंटिफाइड करिचु प्रपोजल स्टेज रे अछि सरकार ताकू प्रपोजल टाकू ग्रहण कला परे निश्चित भाव सरकार सर आ गोटे कथा बड़ गुरुत्वपूर्ण आलोचना कले देखो आमे आलोचना भितरे ठाकुरंकर रीतिकांति रे बाधा आसीबो नाही कि भक्तंकर दर्शन रे जेंति बाधा उपजीव नहीं ये नहीं कि आमे मध्य किसी सरकार को मैनेजिंग कमिटी को किसी प्रपोजल दे भक्तंकर आगमन हेले आपण पई समस्या किछि आसी पारे आसीबो आसीबो आमे तेणु आशा करिवु जेतोळे मंटी गंटी काम हबो किंबा जेतोळे मरामती हबो से समय रे भक्तगण को मध्य अनुरोध से माने आमको कोऑपरेट करिवे दर्शन रु से माने को विच्युत करा जीवो नाही दर्शन टिके हुए तो दूरु हेई पारे से समय रे तेणु भक्त मानक अगणित भक्त तांको आमर अनुरोध से माने आमको सेतोळे निश्चित भाव में सहयोग करिवे एवं आशीर्वाद देवे केमती आमे खूब शीघ्र से काम सारिबु से माने पुणी पुनः दर्शन सुযোগ